जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में मु मानस स्वागत करछि मोर आ एक छोट ब्लॉग वीडियो को। बर्तमान देखंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ आसीए बोली कि आम गाँव पूरा रास्ता पूरा धोई देइछंती एवं पूरा देखंतु चिता पड़ुछि एवं मूर्ज मध्य पड़ुछि। देखंतु लोक माने पकाउछंती। बर्तमान जिया देखिया कोन सब मूर्ज पड़छि। बर्तमान देखंतु आण पानी हरिया पड़ुछि। प्रभु श्री जगन्नाथ आसुछंती रथरे। देखंतु रास्ता सारा पूरा आण पानी एवं मूर्ज हरिया पड़ुछि। देखंतु पकाउछंती। देखंतु एटी आण पानी झोटी पड़ुछि सब सुंदर सुंदर झोटी आ एपटे मध्य पड़ी। देखंतु एकरे एपटे पड़ी बहुत बढ़िया सुंदर देखा जाउछि। झोटी पड़ी आउ कलसी मध्य थुआई एकरे पड़ी। देखंतु प्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रति छवि अंका जाइछि। एथारे बहुत सुंदर लगुछि। अति विश्वासर सहित आंकिछंती। आम गाँ दांड रास्ता आज सब पूरा चमकुची पूरा झोटी एवं मूर्जरे। देखंतु पूरा चमकुची आज। बर्तमान देखो महाप्रभु आसिक आम गाँव में पहुंची गले आम गाँव में प्रवेश कले। महाप्रभु आसिक हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हो। दर्शन कले किंतु बहुत दुख तो लगिला। देखो जो फोटो देखी महाप्रभु आसंगे फोटो लगी जो देखी बहुत दुख लगिला। राजनीति बहुत मन दुख है। महाप्रभु दर्शन कली किंतु मनटा खराब हो गला। साइड रे थिया जो बैनर लगी साइड बैनर देखला पर मनटा कहीं भल लगुना जे कि महाप्रभु रथ रे एमान फोटो लगियार कारण कौन। प्रकृति में महाप्रभु रथ रे केवल महाप्रभु ही फोटो रहा आवश्यक किंतु सरकार नुहे लोक मान विश्वास होचंदी भगवान। जेहेतु एथिरे भगवान फोटो रही से भगवान को विश्वास सहित पूजा करुचंदी किंतु सरकार को नुहे। जय जगन्नाथ। मोर विश्वास ए भल पाइबा सबुदिन रही भगवान प्रति ताकू कई भी केबे अलगा करिबे। जय जगन्नाथ। तुम साथे हम प्राण छाड़ी तो जाए। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम भजने ताई गौरा राम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम गौरा राधे श्याम। रुचि हेला कि प्रभु षाठिए पौटी हाथ ठारी डाकिला कि गोपपुर माटी ज्योति बिना परिब कि देखी
ମହାବାହୁ ତୁମ ସାଥେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ତ ଯାଉ। ଆଜି କଣ୍ଟା ବି ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଆଉ ନିଆଁ ବି ଲାଗେ ଶୀତଳ ଦୁଇଟି ମନର ହାତଟା କାଳିଆ ଦେହ ଫୁଲ ତାର ଶୋଭା ପାଏ ମଲ୍ଲି ଗଜରା ଉଡୁକି ହସେ ଯେବେ ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ କରେ ନଖରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଗାଁରେ ବୁଲି ସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ କି ଆମ ମଠରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ହୁଳାହୁଳି ଭୋଗ ରାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟାଟାସିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସଜେଇକି, ଆଉ ରଥରେ ପ୍ରକୃତରେ ରଥରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ କି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ଯେ କି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ଅର୍ପଣ ରଥ ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ କି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ବୁଲାନ୍ତୁ। ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସାରା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଜାସଜି କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲେଇକି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପମାନକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ସହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଅପମାନ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ପଣ ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମାରିକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ମାରିକି ଏମିତି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।